Saya rekam layar dulu ya. Oke, saya ingin kalian mengerjakan kuisis dulu selama 30 menit. Nah, kodenya 2631919. Bentar, saya ketik di chat dulu link code-nya. Yes. Nah, ini kuisisnya. Coba tolong dikerjakan dulu 30 menit. Setelah ini kita bahas. Ya. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Sebelum belajar, sebelum mengerjakan kuisis, mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam pemahaman, melancarkan segala urusan kita, dan menjadi berkah ilmunya. Ayo berdoa, mulai. Selesai. Di link chat saya sudah share link kuisisnya. Tolong dikerjakan ya. Bentar, live dashboard. Baru 9. Oke. Sudah saya mulai kuisisnya. Jadi kalau kamu masuk itu otomatis kamu mengerjakan. Silakan masuk lewat link yang saya berikan di chat untuk masuk ke kuisisnya. Kak, makannya cepet.
Iya, ntar setengah 10 aja. Setengah 10 boleh. Ibu lagi ngajar, tar dulu. Ibu lagi ngajar. Ini lagi banyak yang dibuka. Buka Quizzes, buka Zoom, buka PowerPoint. Banyak yang dibuka, jangan diinin dulu. Kakak tengokin sebelum makan. Kalau nggak dimerah-merahin. Pakai AK-47. Tiba ngalah 1 jam doang kok pada susah amat sih.
mahasiswa cair. 11 menit lagi saya tutup quizisnya. Anggap aja ini untuk menguji kemampuan kalian, jadi diikuti ya quizisnya.
kita tutup kuisisnya, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang ada di kuisis ya. Ya. Ada duduk, Pak. Masih jangan ngomong lebih itu, kerekam nih.
Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti kuisis. Sekarang kita akan membahas soal yang tadi sudah kalian kerjakan. Saya mau share screen dulu PPT-nya sebentar. Share screen. Ya. Share. Nah, sudah nampak PPT-nya latihan soal UTBK 2. Apa di pertemuan kedua? Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah ya? Oke, kita bahas teks di soal pertama. Nah, ini. Kebaca nggak? Kalaupun nggak baca, saya baca. Mudah-mudahan kamu masih ingat ya soal yang passage yang sudah kalian baca. The latest round in an ongoing debate over global warming trends claims that warming has indeed slowed down in this century. Nah, di sini membicarakan bahwa tren pemanasan global itu ya menyatakan bahwa pemanasan itu sudah berkurang di abad ini, katanya gitu. Masih ada an ongoing debate, debat yang masih berlangsung ya, apakah berkurang atau tidak mungkin maksudnya. An obvious slowing in the rise of global temperatures was recorded at the beginning of the 21st century. Nah, penurunan dalam peningkatan suhu global yang jelas itu dicatat di awal abad ke-20, abad ke-21, 21st. This was referred to as a hiatus or a pause. Nah, di sini mengacu pada penghentian sementara. This pause was first observed several years ago. Penghentian ini diamati beberapa tahun lalu. Climate change skeptics have used this as evidence that global warming has stopped permanently. Nah, orang-orang yang skeptikal terhadap perubahan cuaca itu menggunakan ini sebagai bukti bahwa pemanasan global sudah berhenti secara permanen. But in June the previous year, tapi di bulan Juni tahun berikutnya, a study in Science claimed that the hiatus was just an artifact which disappears when biases in temperature data are corrected. Now, a prominent group of researchers is countering that claim. They argue in Nature Climate Change that even after correcting these biases, the slowdown was real. There is this mismatch between what the climate models are producing and what the observations are showing. Say lead author John Vive di situ. We can ignore it. Vive used the term slowdown rather than hiatus. Hiatus itu kekosongan. Terus kemudian he also stresses that it does not in any way weaken global warming theory. Dia juga menekankan bahwa hal ini
dalam hal manapun tidak memperlemah teori pemanasan global. The study that questioned the existence of the slowdown corrected non-biases in the surface temperature record maintained by the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration. The findings showed differences in temperature readings from ships and buoys. This effectively increased the record about warming. The researchers also extended the record to include 2014. This set a new record high for average temperatures. Thomas Carr, the director of National Centers for Environmental Information in Asheville, calculated the rate of global warming between 1950 and 1999 as being 0.113 degrees Celsius per decade. Jadi tingkat pemanasan global antara tahun 1950 hingga 1999 itu 0,113 derajat Celcius per abadnya kenaikan suhunya. This was similar to the 0.116 degrees Celsius a decade calculated for 2000 to 2014. This, kata si Carl, meant that an assessment done by the influential Intergovernmental Panel on Climate Change in 2013 showing that warming had showed was no longer valid. Nah, jadi di sini menegaskan kembali bahwa penilaian yang diselenggarakan oleh Intergovernmental Panel dalam perubahan cuaca di tahun 2013 menunjukkan bahwa pemanasan yang sudah menurun itu, kata mereka, itu tidak lagi valid. Ya, this text is adapted from www.nature.com. So, the first question. The passage above mainly discusses about, teks di atas membahas tentang apa? A. The hiatus observation was first carried out several years ago. B. The reason why global warming is slowing down in this century. C. Global warming is a verifiable issue in the space of a decade. D. The contention about global warming and whether it is indeed slowing this period. E. The view of study in science that the hiatus is an artifact which vanishes. Kira-kira yang tepat yang mana tadi jawabanmu? Tadi ada beberapa siswa salah satu loh dari 10 nomor dalam waktu kurang dari 30 menit, in less than 30 minutes. Nah, ya ini jawabannya adalah tadi kan ini ya, masih ada argued ya, ongoing debate over global warming trends itu slow down. Ya kan? Masih ada debate kan, ongoing debate. Nah, di sini yang mendekati dengan kalimat itu adalah the contention about global warming and whether it is indeed slowing this period. Itu yang D. Coba dicek ulang tadi jawabanmu apa. Ya. Kita lanjut yang kedua. Nah, still with the same text, the word prominent in paragraph 2 means, let's have a look at paragraph 2. 1, 2. Now a prominent group, kelompok yang prominent, kelompok yang professional, kelompok yang well known. Itu well known. Nah, ini contoh soal yang menanyakan tentang makna kata. Oke, lanjut number 3. Why have some claim that global warming a fabricated issue? Kenapa beberapa orang menganggap bahwa global warming itu adalah a fabricated issue. Apa itu fabricated? Yang dibuat-buat, masalah yang dibuat-buat. Kenapa orang-orang mengira masalah pemanasan global itu masalah yang dibuat-buat? Oke, optionnya A, because there is no valid data to prove that global warming is real. Nggak ada data yang sah, yang valid untuk membuktikan bahwa pemanasan global itu nyata. Yang B, since the existence of the slowdown corrected non-biases in the surface temperature record upheld by the US NOAA. C, as an assessment done on climate change presenting that warming had slowed was no longer valid. D, for the researcher is countering that in nature, climate change, even after correcting these biases, the slowdown was real.
E. Because of the diversification in temperature readings from ships and buoys, the study found. Nah, ini berdasarkan wacana yang dibuat oleh penulis based on the text made by the author, itu yang jelas adalah yang C. As an assessment done on climate change presenting that warming had slowed was no longer valid. It is clear shown in the last sentence. Yang tadi bisa menangkap ide dari soal ini di paragraf akhir, di kalimat paragraf akhir, berarti jawabanmu benar. Yang masih belum bisa memahami, start practice reading, English reading. Ya, seperti saya bilang di pertemuan sebelumnya, you do everyday reading in English text. Cari aja English novels, English magazine, or English newspaper. Ya, oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini teksnya. Nomor 4 tadi jawabannya salah, sorry. Nomor, ini soal berapa sih? 1, 2, 3. Ayo benar, ini yang C. Ini yang C, ini soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Over the last 2 decades, lebih dari 2 abad lalu, the use of ICT has been an important topic in education. Penggunaan ICT sudah menjadi hal yang penting dalam pendidikan. On the one hand, di satu sisi, studies have shown that ICT can enhance teaching and learning outcomes. Studi sudah menunjukkan studi menunjukkan bahwa ICT dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Hasil pembelajaran dan pengajaran. Enhance meningkatkan outcomes hasil. For example, in science and mathematics education, scholars have documented that the use of ICT can improve students' conceptual understanding. Contoh, dalam pendidikan pembelajaran matematika dan ilmu pengetahuan, para pendidik sudah mendokumentasikan bahwa penggunaan ICT bisa meningkatkan kemampuan siswa. Pemahaman tentang apa? Pemahaman konsep, problem solving, and team working skills, dan keahlian tim kerja. Consequently, most curriculum documents state the importance of ICT and encourage school teachers to use them. Nah, karena ada penelitian keberhasilan penggunaan ICT tersebut, akibatnya sebagian besar dokumen dari kurikulum, data dari kurikulum menyatakan pentingnya ICT dan menyarankan guru-guru di sekolah untuk menggunakan ICT tersebut. However, teachers need to specifically train. Jadi guru itu perlu dilatih juga in order to integrate ICT in their teaching, supaya bisa menggabungkan ICT dalam pembelajarannya. Schools are known to be resistant to innovation and change. Sekolah biasanya itu cenderung menolak akan inovasi dan perubahan. However, the spread of ICT is beginning to affect how teachers teach. Penyebaran ICT mulai mempengaruhi bagaimana guru mengajar. One of the current issues about the use of ICT is how it is integrated into the curriculum. Salah satu masalah yang saat ini tengah ada adalah bagaimana menggunakan ICT itu tergabung dalam kurikulum. The curriculum document provide arguments for introducing ICT in the school setting. Therefore, schools expect that graduates from teacher education programs have a reasonable knowledge of how to use ICT. However, this may not be the case because most current teachers' pre-service preparation and subsequent in-service courses were designed by using traditional education technology and settings. Thus, the participants in these courses are not familiar with the processes, interaction patterns, features, and possibilities of teaching learning processes based on ICT effective development of pre-service teachers. ICT proficiency does not seem to be a direct process, but is the one asking for a careful, complex approach. First, a need assessment is important to find out what ICT skills and knowledge teachers need at schools. Second, designers of teachers' education programs should know that pre-service teachers' perception of ICT and their attitudes toward ICT integration into curriculum.
Third, teacher education programs need to consider the two typical arguments that support the ICT use in schools. Nah, jadi di sini karena sekolah biasanya cenderung tidak suka akan perubahan, ya kan? Jadi perlu adanya pelatihan, perlu adanya pemahaman pentingnya ICT diintegrasikan dalam kurikulum. Terus juga nggak boleh pakai yang sudah old fashion gitu, yang udah kuno-kuno. Jadi coba diperkenalkan yang baru-baru. Oke? Pertanyaannya, which of the following best restates the sentence? Nah, yang menyatakan kalimat kembali, yang sama seide tapi beda kalimat. Over the last 2 decades, the use of ICT has been an important topic in education. On the one hand, studies have shown that ICT can enhance teaching and learning outcomes. In paragraph 1. Nah, kira-kira yang tepat yang mana? Yang A, ICT usage has been a vital topic in education and studies indicate that ICT can develop teaching and learning upshot. Ini kayaknya sesuai nih. ICT usage sama dengan the use of ICT. Important topic sama dengan vital topic, ya kan? Kemudian ICT can enhance teaching sama dengan ICT can develop teaching and learning upshot. Upshot similar dengan outcomes, ya. Jadi number 4 jawabannya itu yang A, alpha. Lanjut, questions number 5. Still the same passage. Based on the passage, paragraph 1 most likely discusses. Paragraf 1 bahas tentang apa? A. Educational growth in the last 2 decades. Pertumbuhan pendidikan di 2 abad terakhir. B. The development of education by using ICT. Perkembangan pendidikan menggunakan ICT. C. The advantages of using ICT in the learning process. Keuntungan menggunakan ICT di proses pembelajaran. D. Teachers need to be trained in order to integrate ICT in their teaching. Guru perlu dilatih supaya menggabungkan ICT dalam pembelajarannya. E. ICT and education in today's learning development. Ini yang tepat yang mana? The development of education by using ICT. Jadi perkembangan pendidikan menggunakan ICT. Karena di sini apa? Di sini ada hasil penelitian, hasil studi bahwa menggunakan ICT, hasil pembelajaran dan pengajaran itu jadi lebih bagus. Soal nomor 6. Sleepiness after eating is a response of the body to chemical changes during the digestion process. This is normal and it happens to everybody. However, if sleepiness occurs every time after eating and obstruct your ability to function, this may be a concern. Nah, jadi ngantuk itu abis makan merupakan respon dari perubahan kimia yang terjadi saat proses pencernaan. Ini hal yang normal dan terjadi pada semua orang. Tapi jika ngantuk berlangsung setiap waktu abis makan dan mengganggu kemampuan kamu untuk menjadi berfungsi secara normal, nah ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Sleepiness after eating is caused by many factors. Nah, jadi faktor yang menyebabkan ngantuk apa saja? Type of food you consume, messy sleeping habits, your health condition, and so forth. The body requires energy to function, and this energy is obtained through food. Post-eating, the body releases hormones such as amylin, glucagon, and cholecystokinin. These hormones increase blood sugar levels, creating a level of fullness and producing insulin that will be streamed through cell tissues and provide energy for them. At the same time, the brain releases serotonin that causes drowsiness. Drowsiness itu ngantuk. Jadi di waktu yang sama, otak juga mengeluarkan serotonin yang menyebabkan ngantuk. Moreover, food also influences melatonin production in the brain. This is the hormones that is responsible. Mana tadi? This is the hormone that is for sleepiness post meal. Nah, bertanggung jawab kenapa habis makan itu jadi ngantuk. Nah, ini hormonnya. Some foods that are rich in protein such as meat, poultry, eggs, fish, spinach, tofu, cheese, and soybeans can trigger more drowsiness than others. Jadi, makanan yang banyak kaya akan protein seperti daging, hasil unggas, telur, ikan, bayam, tahu, keju, kedelai itu bisa menyebabkan ngantuk. Additionally, foods containing carbohydrates also help produce serotonin and tryptophan amino acids found in the brain. Nah, karbohidrat juga. This is the reason why you feel sleepy after eating carbohydrate-rich food.
Jadi kamu ngantuk kalau kebanyakan karbo. Overeating can also cause sleepiness. Banyakan makan juga bisa ngantuk. Post meal, the body streams more blood to the digestive system, to better digest foods in massive amounts. This causes a temporary blood and nutrient shortage in the brain. To prevent post-meal drowsiness, it's better to eat a balanced diet containing vegetables, grains, and good fats to provide continuous energy. Drink lots of water and limit your sugar intakes. Nah, jadi banyak minum air, batasi asupan gula. Bad sleeping patterns can also cause sleepiness after eating. After a meal, the body feels full and relaxed, making the body feel like it is resting, resulting in a feeling of sleepiness, particularly if you didn't get a good night's sleep the night before. To avoid this, improve your sleeping habits to prevent stress. Okay, what is the author purpose in writing the passage? To yang B, to inform the readers about the factors of sleepiness after eating. 8. By writing the sentence in paragraph 2, the author intends to tell the readers about, look at paragraph 2, food influences melatonin production in the brain. Itu yang D. Food combination containing tryptophan, amino acid, and carbohydrates make you feel drowsy. Itu yang delta. Kemudian, number 8. It can be predicted from the passage that C. The less you eat carbohydrate-rich food, the less you will feel drowsy. Sedikit makan karbo, nggak gampang ngantuk. Terakhir, nomor 10. Indonesia is the world's third largest coffee. Nah, what is the best summary? Ringkasan dari teks ini apa? Itu yang 10. Ya. Yang C, Indonesia is well placed to capitalize on the fast rising demand in the Asian region. Ini nomor 9 yang E, sorry. Ini pertanyaan 9 yang E. Indonesia's coffee growing and Indonesia's coffee industry needs growth capital. Ini 9 yang E. Pertanyaan nomor 10 ini what can be inferred, itu yang C. Indonesian coffee exports increase from 2000 and 2001. Ini paragraf 3 ya. 1, 2, ini 2. Ini paragraf 3-nya. Indonesian coffee export rose from 3. Gitu. Nah, ini pertanyaan nomor 10. Jawabannya yang C, Indonesian coffee exports. Pertanyaan nomor 9, jawabannya yang E, Indonesian coffee growing. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin saya agak cepet ya. Saya tutup dulu PPT-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Untuk nilai nanti saya share nilai kuisis, insya Allah nanti saya share di grup ketua kelas ya jika ingin tahu. Oke, selesai belajar, kita ucap hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for the class today. See you again insyaallah next week on Saturday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a nice day. Silakan Ibu Tika dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rabiul. Oke. Berapa tadi ya? 115.